तो जो माने भी होमगार्ड नियुक्ति पाई फॉर्म आवेदन करने को चाहूँगी फॉर्म केउठु मिलूची केमिति मिलूची से बाबद तो आपण जानिथिबे। तो आज आसନ୍ତୁ आम देखा जे होमगार्ड फॉर्म टी केमिति ओ ताको किभଳି फिलअप करवा। तो प्रथम रोचे आमर पेज संख्या तो किसी यही पेज रही होमगार्ड फॉर्म रे। तो जानते देखा आम ताको फिलअप केमिति करवा। तो देखो यहीटा रही आप प्रथम पेज जो थी कि किसी लिखबार ना ये किसी नोटिस भाया दि जाए। तो ये आम किसी लिखबानी। तो आम जा सेकेंड पेज जो आम स्टार्ट करवा आम लेखा आम फॉर्म फिलअप करवा। तो ये आम फॉर्म फिलअप होती। तो मो संपर्क में फॉर्म टी फिलअप कर देती। तो आपण हिसाब से करेंगे। तो आसतु आसतु देखीदे जे फॉर्म रे कौन लिखाई आमको किभଳି फिलअप करते पड़ो। तो ये लिखा जाए कौन जे मु घोषणा करुच्ची जे मु भारत नागरिक और मु ओडिशार गृहरक्षी सदस्य रूपे तालीमभुक्त होगाकू इच्छा करुच्ची एवं तालिकाभुक्त होगा पर अंततः 3 वर्ष पर्यंत स्थायी भाव में ओडिशार सीमा त्याग करने मोर अभिप्राय नाही एवं अन्य कौनसी विहीन बाहिनी सेवा करने मोर दायित्व नाही। तो आपण ये नहीं लिखिदेवे है आपड़ ये नहीं लिखिदेवे। तो जीवा सेकेंड कौन अच्छी मु जानुची जे जरूरी काल रे जेकोसी समय जेकोसी कालीन निमित्त एक ओडिशार जेकोसी अंशर कर्तव्य करने को आहूत हेबा लगी दायी रही। आपड़ ये हाँ लिखिदेवे जे हाँ मु दायी रही बोली। तो ये हाँ आप लिखिदेवे। तो 2 नंबर कौन देती मु मोर उपस्थित ऑफिसर को आदेश अनुसार तालीम नेबाकू फैनरेड रे जोग देबाकू दायी रही। हाँ आपड़ एटा को भी हाँ लिखे जे मु मोर उपस्थित ऑफिसर ठारू तालीम नापी राजी अच्छी। तो 3 नंबर रही कौन मत निम्नलिखित शपथ ग्रहण करने को पड़ो है। तो चलो देखिए मु श्रीतम पड़ा मु मो ना लिख देती आपण ना लिखिदेवे जे स्थान बासस्थान आप गाँ ना लिखिदेवे मु लिख देती। तो यहाँ रही फर्म टी तो यहाँ आप पढ़ीदेवे ए किसी ना ये दुईटी केवल फिलअप करदे। तो 4 नंबर अच्छी कौन ना ओडिशा गृहरक्षी नियमावली 1962 अनुजाई मत इस्तीफा देबाकू अनुमति दिया नगले मत गृहरक्षी दल में 3 वर्ष सेवा करने को पड़ो। आपण हाँ रखिदेवे जे आपण हाँ 3 वर्ष पर्यंत आपण गृहरक्षी सेवा कार्यकारी करिए बोली। तो ये आपको आसो ठिकाना तापर पूरा नाम लिखिदेवे ठिकाना बा बासस्थान जमीक आप लिखिदेवे। प्रथम लिखिदेवे ग्राम तापर पोस्ट ऑफिस बा ग्राम पंचायत लिखिदेवे थाना लिखिदेवे बा जिला लिखिदेवे ये आप लिखिदेवे। तापर मोबाइल नंबर टी लिखिदे सारापर आप लिखे जन्म तारीख लिखे यहाँ जन्म तारीख रो। तो तापर आपंकर कौन ना ग्राम बा सहर आप सहर होते तो सहर ना लिखे आप गाँ होते तो ग्रामर ना लिखे। तो देश जिला देश लिखी भारत आउ जिला रही कौन ना आमर मयूरभंज। तो तापर कौन अच्छे जीविकार वृत्ति मुझे गोटे शिक्षार्थी मुझे लिखी शिक्षार्थी आपड़ जदि अलग कौ जीविकार थे जमीक कि इलेक्ट्रोनियर कि कंप्यूटर कि कौ टीचर थे सॉरी जो भी आप लाइन थे से संपर्क में आप लिखिदेवे। तो जी आम तृतीय नंबर पेज को। अच्छा तो ये कौन देती आप ध्यान से देखिए यहाँ निहाती जरूरी। तो ये देती शिक्षा पाई डिग्री बा पास कर परीक्षा। तो मु जेहेतु +2 पास करी तो मु लिखी +2 पास। तो आपड़ से भाया जब 10 क्लास बा पंचम जेहेतु ऊर्ध्व को मागिचे आप जहाँ पास करेंगे से लिखिदेवे। आ गोटे ये भल जिन देखूँ ए लिखाई तले ड्राइविंग कंप्यूटर इलेक्ट्रोनिक। तो यू आप कौन लिखे ना +2 पास विथ ड्राइविंग बा कंप्यूटर एमती आप जहाँ शिखिथे से लिखिदेवे ऐड करदे और ये आप राइट चिन्ह मारिदेवे जोटा आप शिखिथे। तो जी 8 नंबर देखिए कौन युद्ध सेवा किंबा सामरिक बा कौन से तालीम किंबा कौन से प्राथमिक चिकित्सा आम्बुलांस दल रे तालीम रो विवरणी। आपड़ जदि कौ आम्बुलांस रे काम करछंती बा तालीम पाइछंती कि प्राथमिक चिकित्सा तालीम पाइछंती तो आप हाँ बा नहीं लिखिदेवे। तो जेहेतु मु पाई ना मु नहीं लिखी आप पाइबे तो हाँ लिखिदेवे। पिता नाम लिखिदेवे पिता जीविका लिखिदेवे जेहेतु कृषक मो बापा अटंती तो मु कृषक लिखिदी। तो आपण मैंने आपणकर पिता जीविका टी लिखिदेवे। तो 11 नंबर कौन अच्छी हाँ 11 नंबर रही आप पाकिस्तान रु बासिंदा होइकी आम भारत में बर्तमान रोथे तेणुक से
ଆଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିବା ଡେଟ୍ର ନାମ। ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ କେହି ନୁହେଁ ବା ହୁଏତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ପାକିସ୍ତାନ ବି ନଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏଠି ନାହିଁ ଲେଖିଦେବେ ବା ନା ଲେଖିଦେବେ। ତ ଯିବା 12 ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବାସ କରିଥିବା ସ୍ଥାନ ବିବରଣୀ ଘର ନମ୍ବର। ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ରହିଛନ୍ତି ତ ସେହି ସ୍ଥାନର ଜାଗା ନାମ ଆପଣ ଲେଖିବେ। କ'ଣ ଲେଖତେ ଦେଇଛି ନା ଘର ନମ୍ବର, ଗଳି, ସଡ଼କ, ରାସ୍ତା, ଏତେ ବହୁତ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କେବଳ ଗ୍ରାମଟିକ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ନମ୍ବର ଥିବ ଘର ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ସହର ଲେଖିଦେବେ। ସହରଟା ଲେଖିଦେଲେ ସୁବିଧା ହେବ। ସହର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ନାଁଟା ଲେଖିଦେବେ। ତ ଯିବା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତାହାର ପ୍ରତିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମତ ଦେବେ। ହଁ, ତୁମ୍ଭର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି କି? ଆପଣଙ୍କର ଗନ୍ ଫନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି କି? ନା ଲେଖିଦେବେ, କାରଣ ଆମର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ତ ହଁ ମାରିବେ, ଯଦି ନଥିବ ନାହିଁ। ତ ତୁମ୍ଭର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ରହିଛି କ'ଣ, ଅଗ୍ନି ବିଭାଗରେ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ଆପଣ ଅଗ୍ନି ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ତାଲିମ ପାଇଛନ୍ତି କି? ଯେହେତୁ ମୁଁ ପାଇନାହିଁ ତେଣୁକରି ନାଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ଲେଖିଦେବେ। ତୁମେ କୌଣସି ମୋଟର ଯାନର ମାଲିକ କି? ଯଦି ହୋଇଥାଅ ତାହାର ବିବରଣୀ ଦିଅ। ତୁମେ ମୋଟରର ଯୁକ୍ତ ବିଭାଗରେ ଯୋଗ ଦେବ କି? ଯଦି ନ ଦେବ ତୁମ୍ଭର ମୋଟର ଯୁକ୍ତି ୟୁନିଟ୍ ଡ୍ୟୁମାରେ ତୁମ୍ଭର ଯାନ ରଖିବ କି? ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଥିବ ବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁର ଗାଡ଼ି ଥିବ ତ ଆପଣ ହଁ ଲେଖିଦେବେ। କାରଣ ହଁ ଲେଖିଦେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ହଁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଗାଡ଼ିଟି ଅଛି, ଇଏ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବା ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ୟା ପାଖରେ ସୁବିଧା ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏଇଠି ହଁଟି ନିହାତି ଲେଖିଦେବେ, ହଁ ଲେଖିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ହଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର କି ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଯେମିତିକି ହଣ୍ଡାଟେ ମୋର ଥିଲା ତ ମୁଁ ହଣ୍ଡାଟା ହିଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଥିବ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ିଟି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯିବା 4 ନମ୍ବର, ତୁମ୍ଭେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି। ହଁ, ତ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ହେଇଛି ବା କେସ୍ ହେଇଛି, ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଛି ତ ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁ, ହଁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ହେଇନାହିଁ ତ ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁରେ କୌଣସି କେସ୍ ବାସ୍ ହେଇନି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠାରେ ନାଁ ଲେଖିଛି। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ନାଁ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ବିବରଣୀ। ହଁ, ଏଠି ତାରିଖ ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ। ତ ଏବେ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ପେଜ୍କୁ। ତ ଶେଷ ପେଜ୍ରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିବେ 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚିହ୍ନିଥିବା 2ଟି ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏଠୁ କାମ କରିବେ, ଏଠି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଆଉ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ। ଏଠି ସରପଞ୍ଚ, ଏଠି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ଦେଇଦେବେ। କାରଣ ସରପଞ୍ଚ ହିଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ଏଠି ଦେଲେ ତ ସେଇଟା ସୁବିଧା ହେବ। ତ ଯିବା, ଏଠି ଦେଇଛି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଙ୍କର। ତ ୟା ପରେ ରହିଛି ଏଇଟା ଟିପ୍ପଣୀ ଟିକେ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଟିପ୍ପଣୀଟିକୁ ପଢ଼ିଦେବେ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ପନ୍ଥ ଦେଉଛି ଯେ କର୍ମଚାରୀ, ଯଦି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ, କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବା କେଉଁ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିବେ ସେଠି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯଦି ନାହାନ୍ତି ତ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଯେ କର୍ମଚାରୀ ଅମକେ କମ୍ପାନୀରୁ ମୁଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଟେ। ତ ସେଇଠି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯଦି ନାହାନ୍ତି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେନି। ତ ସରିଲା। ତାପରେ ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ତ ଏଇଟା ଯିଏ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଥିବେ ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷରଟି ମାରିବେ। ଯଦି ନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଟାର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ରହିଛି ତାରିଖ ଦେଇଦେବେ, ପୁରା ଠିକଣାଟିକୁ ଦେଇଦେବେ। ପୁରା ଠିକଣା ଦେଇକି ମୋବାଇଲଟିକ ବା ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟିକ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ତ ଏହା ରହୁଛି ଆମର କୁହନ୍ତି ଯେ ଟୋଟାଲ୍ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଫର୍ମଟି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଯେ ଫର୍ମରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆମକୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ସାର୍ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ ବା ଏଇଟା ବୁଝିବା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତ ଆମେ ନିହାତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇ ଦେବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ବା କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି ବା କେମିତି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୟନ କରାହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଡ଼ିଓ, ଏବଂ ଯଦି ଶିକ୍ଷା କହିବେ ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ନିହାତି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।